خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جسے ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، یعنی قرآن کی سورہ مریم میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا قصہ۔ لیکن ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس جانی پہچانی کہانی کے اندر چھپے کچھ بہت ہی پیچیدہ سوالات سامنے لاتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں کسی عقیدے کو چیلنج کرنا نہیں، بلکہ غیر جانبداری سے ان ذرائع کا جائزہ لینا ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی شروع ہی ایک بہت ڈرامائی انداز سے ہوتی ہے۔ سورہ مریم کے مطابق حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی جاتی ہیں۔ وہاں ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے سامنے آتا ہے اور انہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے۔ اس کے بعد تو واقعات بہت تیزی سے سامنے آتے ہیں۔ وہ حاملہ ہوتی ہیں، درد ذیل انہیں ایک سوکھے کھجور کے تنے کے پاس لے جاتا ہے۔ پھر معجزے ہوتے ہیں، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، تنے سے تازہ کھجوریں گرتی ہیں، اور پھر جب وہ بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آتی ہیں تو ان پر سنگین الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اور یہیں پر کہانی کا سب سے بڑا موڑ آتا ہے نا، جب گہوارے میں لیٹا ایک نوزائیدہ بچہ اپنی ماں کے دفاع میں بول اٹھتا ہے۔ لیکن اگر ہم ذرائع کی گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلا بڑا سوال معجزے کا نہیں بلکہ ایک نام کا ہے، ہارون۔ آیت 28 میں لوگ حضرت مریم سے کہتے ہیں، اے ہارون کی بہن، اور یہیں سے ایک بڑی تاریخی بحث شروع ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ہارون تو ان سے 1300 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے گزر چکے تھے۔ جی، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر بہت کچھ لکھا اور کہا گیا ہے۔ تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھنے والے اسے ایک واضح تاریخی غلطی سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں قرآن میں دو مختلف مریموں کو ملا دیا گیا ہے، ایک حضرت عیسیٰ کی والدہ اور دوسری حضرت موسیٰ اور ہارون کی بہن۔ لیکن ایک منٹ، ہارون کی بہن، یہ تو ایک بہت ذاتی اور قریبی خطاب لگتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس دور میں لوگ 1300 سال پرانے کسی نبی کا حوالہ اس طرح دیتے ہوں؟ یا آج ہمیں تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہ ہمیں سیدھا معاملے کی جڑ تک لے جاتا ہے۔ دیکھیں، اسلامی اور لسانی تشریح اس کا جواب زبان کے ثقافتی استعمال میں ڈھونڈتی ہے۔ قدیم سامی زبانوں جیسے عبرانی اور عربی میں بھائی یا بہن کا لفظ صرف خون کے رشتے تک محدود نہیں تھا، یہ کسی قبیلے، نسل یا روحانی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، تو ہارون کی بہن کہنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اے ہارون کی نسل سے تعلق رکھنے والی، یا اے دینداری میں ہارون جیسی۔ اچھا، تو یہ صرف عربی کا معاملہ نہیں بلکہ قدیم سامی زبانوں کی مشترکہ روایت ہے۔ اس سے تو پورا تناظر ہی بدل جاتا ہے۔ یہ کوئی غلطی نہیں بلکہ ایک ثقافتی محاورہ ہے۔ بالکل، اور ایک حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور یہی معاملہ عمران کی بیٹی کے خطاب کے ساتھ بھی ہے جو اسی آیت میں آیا ہے۔ تنقیدی رائے اسے اسی الجھن کا حصہ مانتی ہے، جبکہ اسلامی علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب عمران کی نسل سے ہے، یا یہ کہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی اتفاقاً عمران ہی تھا۔ ٹھیک ہے، تو زبان کا یہ استعمال ایک طرح کا ثقافتی کوڈ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن اب بات کرتے ہیں خود کہانی کی۔ ہمارے ذرائع ایک اور دلچسپ پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ قرآنی قصے کی کچھ تفصیلات جیسے کھجور کے درخت کا معجزہ اور خاص طور پر نوزائیدہ بچے کا بولنا، یہ دوسری مذہبی کتابوں میں بھی حیران کن طور پر ملتی ہیں، خاص طور پر عیسائیوں کی وہ روایات جو بائبل کا حصہ نہیں ہے، جنہیں اپوکرفا کہا جاتا ہے۔ جی، یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو ابتدائی عیسائی برادریوں میں بہت مقبول تھیں، لیکن بعد میں انہیں مستند نہیں مانا گیا۔ مثال کے طور پر پروٹو ایونجیلیم آف جیمز میں حضرت مریم کی پاکیزہ زندگی کا ذکر ہے۔ گاسپل آف سوڈو میتھیو میں کھجور کے درخت کا معجزہ تقریباً انہی تفصیلات کے ساتھ موجود ہے، اور سب سے واضح مثال عربک انفینسی گاسپل کی ہے، جس میں صاف لکھا ہے کہ شیر خوار عیسیٰ نے گہوارے میں کلام کیا۔ کئی بہت گہری ہے، تو اس کا کیا مطلب نکالا جائے؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ قصہ ان غیر مستند روایات سے لیا گیا ہے جو 7ویں صدی کے عرب میں مشہور تھیں؟ تنقیدی نظریہ بالکل یہی کہتا ہے۔ اس کے مطابق قرآن نے اس دور کے ثقافتی ماحول میں گردش کرنے والی کہانیوں سے مواد اخذ کیا ہے، لیکن یہاں ایک اور زیادہ گہرا نقطہ نظر بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہاں دلچسپ بات صرف یہ نہیں کہ کہانیاں ملتی جلتی ہیں، بلکہ یہ کہ اس دور میں مذہبی سچائی کا تصور آج سے کتنا مختلف تھا۔ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن ان کہانیوں سے کچھ لے نہیں رہا
बल्कि एक पहले से जारी गुफ्तगू में शामिल होकर असल और सच्ची कहानी बता रहा है। वो उन रिवायात में मौजूद सच्चाई के अनासिर की तस्दीक करता है और जो तब्दीलियां आ गई थीं उनकी इस्लाह करता है। यानी ये चोरी नहीं बल्कि एक तरह की रीमास्टरिंग है कि असल वाकया एक ही था, जिसकी बाज़गश्त उन दूसरी किताबों में मिलती है और कुरान उसे उसकी असल शक्ल में पेश कर रहा है। बिल्कुल। इस्लामी उलमा के नज़दीक ये इस बात का सबूत है कि इन सब का माखिज एक ही था, यानी वही। ठीक है, तो कहानी की तारीख और मतन पर तो मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, लेकिन अब उन वाक़यात पर आते हैं जो सिर्फ अक़ीदे ही नहीं बल्कि साइंस और फितरत के क़वानीन से भी टकराते हैं। ज़ाहिर है मेरा इशारा बग़ैर बाप की पैदाइश की तरफ है। बिलाशुबा ये इस किस्से का सबसे बड़ा मोजज़ा है। हयातियाती तौर पर इंसानों में पार्थिनोजेनेसिस यानी बग़ैर मर्द के मुलाप के तौलीद नामुमकिन है। अगर किसी इंतहाई गैर मामूली सूरत में ऐसा हो भी जाए तो उससे सिर्फ मादा यानी XX क्रोमोसोम ही पैदा हो सकती है। नर बच्चे की पैदाइश के लिए Y क्रोमोसोम लाजमी है जो सिर्फ मर्द से ही आ सकता है। यानी साइंसी तौर पर कुदरत के पास Y क्रोमोसोम के लिए कोई प्लान B नहीं है। तो मजहबी तशरीह इस नामुमकिन को कैसे मुमकिन बताती है? मजहबी तशरीह इसे फितरत के कवानीन से बालातर एक खालिस मौजज़ा करार देती है। कुरान खुद इसका जवाब एक और बड़े मौजज़े से देता है। हज़रत आदम की तख्लीक, जो बग़ैर माँ और बाप दोनों के पैदा किए गए। दलील ये है कि जो ज़ात बग़ैर किसी वालिदैन के पैदा कर सकती है, उसके लिए सिर्फ बग़ैर बाप के पैदा करना कैसे मुश्किल हो सकता है। और नौज़ायदा बच्चे का बोलना, ये तो हयातियात से ज़्यादा न्यूरोसाइंस का सवाल है। ये और साइंसी तौर पर यह भी इतना ही नामुमकिन है। एक नौज़ायदा बच्चे के सौती आज़ा और दिमाग के वो हिस्से जो ज़बान को कंट्रोल करते हैं उतने पुख्ता नहीं होते कि वो बामानी जुमले बोल सकें। मजहबी नुक्ता नज़र से ये भी एक मौजज़ा है जिसका एक बहुत वाज़ेह मकसद था। ये हज़रत मरियम पर लगे इल्ज़ाम के खिलाफ एक ऐसा सबूत था जिसे कोई झुटला नहीं सकता था। इसी सिलसिले की एक और कड़ी वो खजूर का तना हिलाने वाला वाकया है। दर्द ज़ह की तकलीफ में मुब्तला एक औरत का एक भारी दरख्त का तना हिलाना, ये भी थोड़ा अजीब लगता है। इस नुक्ते की तशरीह बहुत दिलचस्प है। एक राय तो यही है कि यह भी मौजज़े का ही हिस्सा था, लेकिन दूसरी तशरीह में एक गहरा रूहानी सबक है। वो ये कि इंसान को मौजज़े के इंतज़ार में भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। अल्लाह ने हज़रत मरियम को भी कोशिश करने का हुक्म दिया, चाहे वो कोशिश कितनी ही मामूली क्यों न हो। और ज़राए में खजूर के तिब्बी फ़वाइद का भी जिक्र है, जो इस वाक़े को एक और ही रंग दे देता है। जी, और ये हैरान गुन है। जदीद साइंस हमें बताती है कि खजूर में ऐसे कुदरती मुरक्कबात होते हैं जो ऑक्सीटोसिन नामी हार्मोन की तरह काम करते हैं। ये हार्मोन बच्चे की पैदाइश के अमल को आसान बनाने में इंतहाई मददगार साबित होता है। तो एक ऐसी औरत के लिए जो अभी बच्चे को जन्म दे चुकी हो, उससे बेहतर कुदरती ग़िज़ा शायद ही कोई और हो सकती थी। ये सब जानकर मेरे जहन में एक बहुत ही इंसानी सवाल उठता है। अगर अल्लाह ताला मौजज़े दिखा सकता था तो उसने अपनी एक मुंतखब बंदी हज़रत मरियम को इतनी शदीद जिस्मानी तकलीफ और समाजी रुसवाई से क्यों गुजरने दिया? वो ये सब कुछ आसानी से टाल भी तो सकता था। जी, ये बहुत गहरा और अहम सवाल है। मजहबी मुफक्किरीन इसका जवाब ये देते हैं कि आजमाइशें इंसान के रूहानी मर्तबे को बुलंद करने के लिए आती हैं। हज़रत मरियम की तकलीफ और उनका दर्द उनकी इंसानियत की दलील है। जब शदीद जाती कर्ब और अवामी तोहमत के बाद मौजज़ा जाहिर हुआ तो उसकी गवाही और असर 1000 गुना ज्यादा मजबूत हो गया। ये सब्र और अल्लाह पर यकीन का एक अमली नमूना पेश करने के लिए था। इसका मतलब है कि आजमाइश का मकसद सजा देना नहीं, बल्कि किरदार को मजबूत बनाना और सच्चाई को ज्यादा ताकतवर तरीके से जाहिर करना है। ये जो आजमाइश और सब्र का जिक्र है, ये हमें एक और अजीम पैगंबर की याद दिलाता है। हमारे ज़राए में हजरत अय्यूब का भी जिक्र है। जी, हजरत अय्यूब का किस्सा सब्र की एक लाजवाल दास्तान है। उनका ज़माना तकरीबन 2000 से 1500 क़ब्ल मसीह का माना जाता है। उनकी सरजमीन उज़ के बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन उनका किस्सा बाइबल और कुरान दोनों में हिकमत की दास्तान यानी विजडम लिटरेचर के तौर पर पेश किया जाता है। हिकमत की दास्तान से क्या मुराद है? इसे थोड़ा खोलेंगे? इसका मतलब ये है कि इन कहानियों का मकसद तारीख लिखना नहीं, बल्कि जिंदगी के बड़े और अज़ली सवालात से निमटना है।
मसलन अच्छे लोगों पर मुसीबत क्यों आती है, या जब सब कुछ छिन जाए तो भी ईमान पर कायम रहने का क्या मतलब है। तो इन तमाम मालूमात को समेटते हुए हम कहाँ पहुँचते हैं? हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं हैं। एक तारीखी और साइंसी तनकीद की दुनिया है जो तजादात और मुमासिलत की बुनियाद पर सवालात उठाती है, और दूसरी दुनिया मजहबी अकीदे की है जो इन तमाम वाक़यात को मौजज़ात और इल्हामी हिकमत के तौर पर देखती है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों फरीकों के दलाइल अपने अपने फ्रेमवर्क के अंदर मुकम्मल तौर पर मंतिकी हैं। साइंस के दायरे में ये नामुमकिन है, ये एक हकीकत है, लेकिन मजहब के दायरे में खुदा की कुदरत लामहदूद है, ये भी एक बुनियादी अकीदा है। तो ये इस बात पर मुनहसर है कि कोई किस ऐनक से इस कहानी को देख रहा है। ये अकीदे और अक़लियत के दरमियान वो क्लासिकी कशमकश है जो शायद हमेशा जारी रहेगी। बिल्कुल, और शायद इस कहानी की खूबसूरती इसी में है कि ये आपको दोनों जावियों से सोचने पर मजबूर करती है। आखिर में अपने सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक नुक्ता छोड़ जाते हैं। जब हम देखते हैं कि एक ही जैसी कहानियाँ जैसे हजरत मरियम या हजरत अय्यूब की कहानियाँ थोड़े बहुत फर्क के साथ मुख्तलिफ सकाफतों और मज़ाहिब में बार बार सामने आती हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये महज एक दूसरे से नकल की गई दास्तानें हैं, या फिर ये इस बात का इशारा है कि तमाम इंसान, चाहे वो किसी भी दौर या जगह से हों, एक ही जैसे बुनियादी सवालात पूछ रहे हैं? तकलीफ का मतलब क्या है, उम्मीद कहाँ से मिलती है, और इस कायनात में हमारा मुकाम क्या है?